الحمد لله عند مفتتح كل خطبة، والحمد لله عند ذكر كل نعمة، والحمد لله على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. اتقوا الله حق تقواه، فمن اتقى الله وقاه ورعاه. أيها المسلمون، كنا منذ بضع جمعات في الجولة بين فصول باب النكاح، واليوم نأخذ إجازة لمناسبة تدعو إليها. عن أي مناسبة نتحدث؟ عن هذا الشهر الحرام، الشهر الحرام الذي نحن بصدده، واليوم هو اليوم السابع منه، ألا وهو شهر رجب. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عين الأشهر الحرم فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فلا شك إذن أن رجب من الأشهر الحرم، ورجب من الترجيب بمعنى التعظيم، ولعل السر في هذه التسمية هو ما كانوا يخصونه به هذا الشهر من تعظيم وتوقير في الجاهلية، ولما جاء الإسلام عظمه أيضا وجعله من الأشهر الحرم. عباد الله، وردت أحاديث في فضل رجب، ولكنها غير صحيحة أو ضعيفة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه، لم يرد حديث صحيح يصلح للحجة. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل عدم ورود دليل على تخصيص رجب بالصيام دليل على عدم جواز صيام رجب مطلقا؟ الجواب لا. وفي المسألة خلاف وتفصيل. أما الخلاف فقد اختلف علماء المسلمين قديما وحديثا في صوم شهر رجب على قولين. القول الأول: يستحب الصيام في الشهر الحرم، ويدخل في ذلك شهر رجب، وهذا قول جمهور العلماء، فبه قال الحنفية في الجملة، فالسنة كلها عندهم محل للنفل سوى أيام عندهم مكروهة. والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة. القول الثاني: يكره إفراد شهر رجب كاملا بالصوم، فلو أفطر منه يوما واحدا زالت الكراهة، ولو صام شهرا آخر من السنة زالت الكراهة كذلك، وهذا قول أكثر الحنابلة، وهو من مفردات المذهب. وقد وردت الكراهة عن عمر وابن عباس وأبي بكر رضي الله عنهم جميعا. ومن هنا نذكر فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله لما سئل فقال: صيام رجب مكروه لأنه من سنة الجاهلية لا يصمه. صرح كثير من أهل العلم بكراهته لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب. المقصود أنه من سنة الجاهلية فلا، لكن إذا صام بعض الأيام يوم الاثنين يوم الخميس لا يضر، أو 3 أيام من كل شهر لا بأس. أما إذا تعمد صيامه فهذا مكروه. والشيخ بن باز من علماء الحنابلة. أما التفصيل
فصوم رجب له 6 أحوال والله أعلم. الحالة الأولى أن يصوم رجبا كاملا معتقدا أن صيامه له فضل على سائر الشهور وحكمه لا يجوز، وهذا من البدع المحدثات لأنه خصص الشهر بعبادات لاعتقاد أن فيه فضائل لا دليل عليها من الكتاب والسنة. الحالة الثانية أن يصومه كاملا دون اعتقاد فضيلة خاصة للشهر، إنما صومه كاملا لأنه من الأشهر الحرم، وحكمه هذا دائر بين التحريم والكراهة حسب اختلاف بين العلماء. الحالة الثالثة أن يصومه كاملا لأنه يصوم الدهر عدا الأيام المنهي عنها ولا يفطر، وحكمه هذا فرع على أصل وهو حكم صوم الدهر، وهذا فيه النزاع بين العلماء بين من يقول بالتحريم ومن يقول بالكراهة ومن يقول بالجواز بشروط، وليس هذا مقام لبيان هذه المسألة. الحالة الرابعة يخص بعض أيام شهر رجب بالصيام لاعتقاد أن فيه فضيلة خاصة على سائر الشهور، وحكمه أنه لا يجوز كذلك كالحال الأولى التي سبق بيانها. الخامسة أن يصوم بعض أيام شهر رجب لأنه من الأشهر الحرم، وحكمه أنه جائز ومستحب باتفاق العلماء لأن الصيام عبادة جليلة محثوث عليها وقد ورد في شأنه الكثير من النصوص. الحالة السادسة والأخيرة أن يصوم في رجب صوما هو يصومه كأيام البيض وغيرها، وحكمه أنه يستحب بالإجماع. Louange à Allah au début de chaque sermon. Nous remercions Allah et nous le louons en évoquant chaque faveur d'Allah. Louange à Allah dans toutes les circonstances. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul sans associé. J'atteste également que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager. Oh Allah, mets ta bénédiction, ton salut sur ce noble prophète, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Fidèles musulmans, serviteurs d'Allah, craignez Allah comme il doit être craint. Attachez-vous à sa religion, la corde la plus solide. Sachez que vos corps ne peuvent pas tenir devant le feu de l'enfer. Craignez Allah, car tout celui qui craint Allah, Allah le protégera. Fidèles musulmans, depuis un certain moment, nous sommes en train de faire une balade dans le chapitre du mariage. Aujourd'hui, nous allons prendre un congé et nous allons revenir au chapitre. On va prendre un congé pour aborder un sujet car nous sommes dans le moment opportun. De quel sujet nous allons parler? C'est d'un mois sacré. Le mois sacré dont nous sommes dedans. Et aujourd'hui, c'est le 7e jour. Il s'agit du mois de Rajab. Allah exalté dit dans le Coran, le nombre des mois auprès d'Allah sont 12. Dans le livre d'Allah, depuis le jour qu'Allah a créé les cieux et la terre. Parmi ces 12 mois, il y a 4 mois sacrés. Voici la religion de droiture. Ne vous causez pas d'injustice envers vous-même. Dans le verset, Allah n'a pas cité le nom des mois sacrés. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est le premier commentateur du Coran. Le prophète va nous dire, le temps a tourné. Il est redevenu comme le jour où Allah l'a créé. Le jour qu'Allah a créé les cieux et la terre. L'année compte 12 mois. Parmi ces 12 mois, il y a 4 mois sacrés. 3 sont successifs. Dhul Qa'da, le 11e mois, Dhul Hijjah, le 12e mois, Al-Muharram, le 1er mois, et Rajab, le 7e mois. Rajab qui se situe entre 2 mois, qui se situe entre Jumad al-Akhira et Sha'ban. Fidèles musulmans, avec ce verset et ce hadith prophétique, il n'y a pas de doute que Rajab fait partie des mois sacrés. Le nom Rajab vient de l'arabe at-tarjib.
Le tarjib même en arabe qui veut dire at-ta'zim, qui veut dire honorer, grandir une chose. Et ce nom a été donné à ce mois bien avant l'islam. Parce que les gens pré-islamiques l'honoraient. Mais lorsque l'islam est venu, il a également honoré ce mois. C'est pourquoi Allah l'a compté parmi les 4 mois sacrés. Chers frères, il y a beaucoup de hadiths qui ont été rapportés parlant de la valeur de ce mois. Mais tous ces hadiths ne sont pas authentiques. Ces hadiths sont faibles. Al-Hafiz ibn Hajar, un des grands savants du hadith de l'islam, dit: il n'a pas été rapporté concernant la valeur, l'importance de ce mois, aucun hadith authentique. Il n'y a pas de hadith authentique qui parle de ce mois, de sa valeur, ni de la valeur du jeûne de ce mois ou la prière. Cependant, la question qu'on doit se poser, est-ce que le fait qu'il n'y a pas été rapporté, aucun hadith n'a été rapporté parlant de la valeur de ce mois, ou la valeur du jeûne de ce mois, ou la prière dans ce mois, cela veut dire aussi qu'il n'est pas permis de jeûner ce mois? La réponse est non. Il y a une différence entre le fait qu'il n'y a pas un texte qui a été rapporté parlant de la valeur et de dire qu'on ne peut pas jeûner, que c'est interdit de jeûner. C'est deux choses différentes. Et il faut savoir que dans ce sujet, il y a une divergence. Deuxièmement, il y a une explication à donner. On ne peut pas venir dire comme ça qu'on ne doit pas jeûner le mois de Rajab. Ou bien le jeûne du mois de Rajab est makruh, est déconseillé. Celui qui dit une telle parole vague, en tout cas, ce n'est pas une parole de la connaissance. Quelqu'un qui est dans le domaine de la connaissance. Un savant, quand il parle, il donne les détails. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Fidèles musulmans, il y a une divergence dans le fait de jeûner le mois de Rajab. Il y a deux positions, et cela depuis le début de l'islam. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça continue et ça ne va jamais finir. Il y a des divergences en islam, ça ne va jamais finir jusqu'à la fin des temps. Donc, il est mieux qu'on soit ensemble, qu'on habite ensemble, on cohabite ensemble, on se comprenne et se comprend avec cette différence que de se chamailler, que de se diviser à cause de ces divergences qui a existé 14 siècles maintenant et ça va exister jusqu'à la fin des temps. Et chaque position a des preuves, a des références. Les deux positions dans le jeûne du mois de Ramadan, du mois de Rajab, la première position est celle de la majeure partie des savants qui disent qu'il est recommandé même, il est méritoire de jeûner le mois de Rajab. Et cela, c'est la position des Hanafites, des Malikites, des Shafi'i et même certains Hanbali. La deuxième position est celle des Hanbalites qui disent que il est déconseillé, makruh, c'est pas haram, mais déconseillé et pour un but précis. Il est makruh, donc déconseillé, répugné de jeûner tout le mois de Rajab. Regardez comment ils vont bien recadrer la parole. Jeûner tout le mois de Rajab, les 30 ou 29 jours, sans même laisser un seul jour. Mais celui qui laisse un jour, c'est-à-dire il jeûne 28 jours, il n'y a plus de makruh. Ou celui qui avait jeûné un autre mois avant Rajab, il n'y a plus de makruh. C'est-à-dire, on parle de quelqu'un, dans les 12 mois, lui, après le Ramadan, il ne jeûne aucun mois. C'est seulement Rajab qui jeûne. Et avec l'intention dans le cœur que c'est un mois qui a une spécificité sur les autres. C'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas seulement le fait de jeûner. Et regardez les conditions.
si quelqu'un laisse un seul jour, il n'y a plus de makruh. Et ça, c'est la position de la plupart des Hanbalites. Et cette position du fait que c'est déconseillé de jeûner tout le mois de Rajab, c'est la position parmi les Sahaba, Omar, Ibn Abbas, Abi Bakr. Donc, il y a d'autres Sahaba qui ne disent pas que c'est makruh. Et nous allons citer ici la réponse de Cheikh Ibn Baz, un des grands savants de l'Arabie Saoudite dans le temps. Il est décédé, qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est un Hanbalite. Je vais lire sa fatwa. Regardez comment la parole est bien structurée. Cheikh Ibn Baz va nous dire, il est makruh de jeûner le mois de Rajab, car c'était la tradition des gens pré-islamiques. Donc il ne faut pas jeûner. Et Cheikh Ibn Baz va dire, voici la position de beaucoup de savants. Donc il y a d'autres qui vont dire que c'est permis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Dans lequel sens? Que c'est makruh de jeûner le mois de Rajab. Cheikh Ibn Baz va dire, parce que c'est la tradition des gens pré-islamiques. Donc il ne faut pas le jeûner. Mais si celui qui jeûnait les lundis et les jeudis, il peut jeûner. Si celui qui jeûnait les 3 jours dans le mois, les 3 jours qu'on appelle Al-Ayamul Bid, 13, 14, 15, qu'il le jeûne, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ce qui est décevant, on va voir certains frères qui vont dire qu'on ne doit même pas jeûner le mois de Rajab. Et tu vas voir quelqu'un qui jeûnait les lundis et les jeudis ou bien les 3 jours, quand Rajab vient, il s'abstient. C'est ça même qui est interdit, c'est ça même qui est bid'a. Qui t'a dit qu'on ne doit pas jeûner les lundis et les jeudis dans le mois de Rajab? Ou bien les 3 jours, 13, 14, 15 dans le mois de Rajab. Où est la preuve? Il n'y a aucun savant qui a déjà dit ça. Et les détails du jeûne du mois de Rajab, on va citer 6 cas. 1. Quelqu'un qui jeûne tout le mois de Rajab, tous les 29 ou 30 jours, et pensant que ce mois a une spécificité, une valeur sur les autres, c'est ce qui n'est pas permis. Et c'est ça qui est une innovation. Parce qu'il n'y a pas de dalil en cela. Le deuxième cas, celui qui jeûne tous les mois, mais dans son cas, ce n'est pas parce que le mois est plus valeureux que les autres. C'est ça, il y a une divergence. D'autres vont dire que c'est haram, d'autres vont dire que c'est makruh. Le troisième cas, quelqu'un qui va jeûner toute l'année même. Lui, dans sa tradition, il jeûne toute l'année. Et cela a été mentionné dans les livres théologiques. Donc, lorsqu'il arrive dans le mois de Rajab, il va continuer. Et en cela, il n'y a pas de problème. Parce que c'est lié à un autre sujet. L'autre cas, le quatrième, c'est quelqu'un qui spécifie un jour, le premier jour de Rajab, ou bien le 27e jour pour jeûner, pensant qu'on a dit que c'est plus valeureux que les autres. Là aussi, ce n'est pas permis. Et le cinquième cas, celui qui jeûne le mois de Rajab parce que c'est un mois sacré. Il n'y a pas de souci en cela, et cela même est méritoire, excepté la position des Hanbalites. Et le sixième cas, c'est quelqu'un qui jeûne les lundis, les jours 13, 14, 15. Cela aussi est méritoire dans l'unanimité des savants. Fidèles musulmans, pour terminer, il ne faudrait pas que cette divergence théologique nous amène à des divergences et à des disputes interdites et que tout le monde est unanime. À cause de cette divergence théologique, tu vas voir quelqu'un va chamailler son frère, il va l'insulter, il va lui traiter de n'importe quoi. C'est ce qui même est interdit. Et c'est au sujet de ça, Allah va te demander le jour de la résurrection. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Alhamdulillah, tando be Allah ye anga khutba bela jani damne la. Tando be Allah ye tuma namna Allah ka nema do kufo. Tando be Allah ye la haliya bela janna. Meshira ka fo tigi wala te ma fo Allah akele ne jinyo tala. Ka shira ka fo kuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka jona ka chideni. Allah man nema kala ka kishike ka baraka ke ni nam no banka na sumo ana jinyo ani mo mo no labato fo ta si alkamam. Allah ka jon ay sran Allah nya Allah sran jatila. Aye Allah ka dinam ne mi juru fanga may juru yakwa ni ayo mene kanya. Aya lon ka fo aw farso min flete wallahi atasira mu Allah ka tasuma koro. Ay sran Allah sran jatila. Sabu mo sran Allah nya Allah batiki tanga abati koroshi.
Silamɛw, nin ye juma damadama de ye an bɛ ka yala yala ka munumunu furu bonda kɔnɔ. Nka bi an bɛna congé ta, kɔfɛ an bɛ segin ka na ka congé ta, sabu an bɛna kuma fɛn min kan an b'a wagati de la. Mun fɛn de ko le o le hɔrɔma kalo in ye. An bɛ hɔrɔma kalo min kɔnɔna la bi b'a tile 7nan ye. Hɔrɔma kalo jumɛn le? Rajaba kalo. Ala ko a ma kuranɛ kɔnɔ o. Kalo jati ye Ala fɛ 12 Ala ka kitabuba kɔnɔ. Kabi lo min Ala ye san ni dugukolo dan. Kalo 12 in cɛma 4 bɛ o ye hɔrɔma kalo ye. Ni le ye diinɛ tilenni ye. A kana yɛrɛ kun tɔɲa kɔnɔ. Kuranɛ aya in a ye hɔrɔma kalo 4 kuma fɔ, maa ma kɛrɛnkɛrɛn, a ma pɛrɛpɛrɛ latigɛ. Alakira alayhi salatu wasalam, ale min ye kuranɛ tafsir baga fɔlɔ ye. O la ni k'i tɛ kira ka kuma ta o, e bɛ kuranɛ tafsir cogoya jumɛn? Alakira ale ko an ma o, a ko wagati munumuna ka na se a daminɛ ma i n'a fɔ Ala y'a dan lo min. Lo min Ala ye sankolo ni dugukolo dan, san ye kalo 12. 12 in kɔnɔ 4 bɛ o ye hɔrɔma kalo ye. 3 gumanin de ɲɔgɔn kɔ, o tugun de ɲɔgɔn kɔ. O le ye Zulqaada, Zulhijja ani Muharram. Zulqaada silamɛya kalo 11nan, Zulhijja 12nan, Al-Muharram san fɔlɔ, a kalo fɔlɔ. Ani Rajaba kalo min ye silamɛya kalo 7nan ye, min bɛ sɔrɔ Jumada ni Shaaban cɛ. Balima silamɛw, an b'a faamu ni kuranɛ aya in na ani ni hadisa in na o, ko siga foyi tɛ ko Rajaba kalo ye hɔrɔma kalo dɔ le. A tɔgɔ min filɛ tɛ ko Rajab, a bɔra arabukan in na ko at-tarjib. Tarjib kɔrɔ ko at-ta'zim, ka fɛn dɔ bonya. Ni tɔgɔ in tun bɛ ka kɔn silamɛya yɛrɛ min na, sabu mɔgɔ min tun bɛ ka kɔn silamɛya o tun bɛ kalo in bonya. Silamɛya yɛrɛ fana nana a ka kalo in fana bonya. O kosɔn Ala ka jate hɔrɔma kalo 4 cɛ ma kɛ. Ala ka jɔn, hadisa fɛn fɛn nana ka na Rajaba fisamantiya fɔ, k'a nafa fɔ, walama ka sun nafa fɔ, walama k'a nafila nafa fɔ, a hadisa si sabatini tɛ. A bɛɛ lagafoni ne. I n'a fɔ Ibnu Hajar, hadisa karamɔgɔba silamɛya kɔnɔ, a ko foyi ma na hadisa kɛnɛma la ka na Rajaba nafa fɔ, walama ka na sun nafa fɔ, walama ka na a seli nafa fɔ, foyi ma na. Nka an bɛ ɲɔgɔn ɲininka min na sisan o, n'a fɔla lɔnni kɔnɔna la ko hadisa ma na ka na nafa kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ, ka na nafa fɔ, k'a fɔ ko an kan ka kɛrɛnkɛrɛn ni sun ta donni ye, walama ni nafa ta kɛli ye, i n'a fɔ a fɔra Muharram ka tile 10 na ɲami. N'o ma kɛ, a kɔrɔ le ko an ma kan ka sun don wa? N bɛ kuma fila in bɔ ɲɔgɔn kan, kelen tɛ. Hadisa ma na, nasi gɛma ma na, ko ka nin kalo in kɛrɛnkɛrɛn ni sun donni ye, ko nafa kɛrɛnkɛrɛn dɔ b'a kɔnɔ min tɛ tɔw kɔnɔ. I n'a fɔ Muharram ka tile 10 kuma fila ɲami. O kuma kɔrɔ le ko an ma kan ka don wa? Kelen tɛ dɛ. Kelen tɛ. O la ni kiti in kɔnɔna la i b'a la k'a fɔ lɔnnikɛbaaw fɔra ɲɔgɔn kɔ. O ye kelen. Ani ni k'i bɛ Rajaba ka sun don, n'a ka sun donbaliya kuma fɔ, f'i ye kuma pɛrɛpɛrɛ tigɛ. N'o tɛ ni ka kumaba fɔ ten, i ma lɔnnikan fɔ, ni min farati bɛ jurumu yɛrɛ fana sɔrɔ. Lɔnnikɛbaaw fɔra ɲɔgɔn kɔ ka bi silamɛya daminɛ na ka na se bi ma, wa o fɔɲɔgɔnya tɛna ban fo ka taa se dunuya wuli ma. O kosɔn an ni ɲɔgɔn cɛ, ni kiti min nana fɔra ɲɔgɔn kɔ, a kiti bɛ ka bi san 1000 san 400, an y'an jija, an y'an minɛ ka ɲɛ. N'o tɛ an bɛna to o ɲɔgɔn sama-sama nin na ka taa don haramu wɛrɛ kɔnɔ min ye ɲɔgɔn juguya ye, min ye ɲɔgɔn nɛni ye, ka ɲɔgɔn ka hɔrɔmaya bɔrɔtɔ. Ka sɔrɔ nin masala min an fɔra ɲɔgɔn kɔ, dalilu b'a bɛɛ lajɛlen na. Ni le min kalanna, ele le bɛ se ka suma ɲɔgɔn ma ka kelen ta. Ele min ma kalan, ele ka da ta la. An balima silamɛw, lɔnnikɛbaaw fɔra ɲɔgɔn kɔ depuis sahabaw yɛrɛ ka waati la fo ka na se bi ma, Rajaba sun ta don na, a bɛ don walama tɛ don, ka taga taabolo fila. A taabolo fɔlɔ, lɔnnikɛbaga fanba, n'an ko fanba, mazhabu 4 sabatara yɔrɔ kelen, ni ye Hanafiya, Shafi'iya, Malikiya, ninnu bɛɛ ko Rajaba sun bɛ don, wa kanuni yɛrɛ le. Dalilu fana b'o bolo a la, kunfɛmɔgɔw tɛ dɛ, ninsagomɔgɔw tɛ. Hali Hanbaliya minnu ko k'a tɛ don, olu yɛrɛ mɔgɔ dɔ ko k'a bɛ don. Tagabolo filanan, o ka kuma lamɛn ka ɲɛ dɛ. O ko ka Rajaba bɛɛ le don, ka Rajaba bɛɛ don, o le kɔni de. Nka ni mɔgɔ min ka tile kelen to yen, c'est-à-dire ka tile 28 don, ka kelen dɔrɔn pe to yen, makuruya wulila ka bɔ yen. Walama ni mɔgɔ min tun bɛ kalo wɛrɛw sun don, n'a nana se Rajaba ma ka Rajaba sun don, makuruya bɛ wuli ka bɔ yen.
ni no be lon ke ba yo be so kuma sigi ci wala o be sran ala nye o ta fo fe ma haramu ka so ala ma fo ko haramu le o te si fe ma ka fo makruh ka so dalu be mantala Rajab sundoni akam makruh yam nana ka bo sahaba min doma o ye Umar ibn Abbas Abi Bakra akoro ko sahaba wala be min fana ka ira ko asume do bashitala ni yoron na me vega Sheikh Ibn Baz ni Arabie Saoudi aka lon ke bado ya fatwa salaka hinala aka fatwa min tige aka fatwa lame ibe kuma sigi to ka fle ibe lon kan fla ka kuma kono la Sheikh Ibn Baz go dumam no yanyi ni Rajab sundoni na ako makruh akoni ni aba fo haram aba fo bid'a lon ke bado be se kuma sigi to wala be san ala ni ako makruh le ka sababu ke mogo min kona silamanya min tute silamaw ye olu tun bɛ a bonyana o tuba sundo o la i kana sundo a ko lɔnnikɛba caman y'o fɔ ka kɛ i n'a fɔ ale yɛrɛ tɛ lɔnnikɛbaga ye a ko lɔnnikɛba caman ye o fɔ a ko sabu ala kira y'an gbɛn ka bɔ rajaba sundoni ma nka k'an gbɛn kɔrɔ jumɛn de b'a la ko makruhu le Sheikh Ibn Baz ko sabu mɔgɔ min kɔna silamanya jahiliya mɔgɔw olu ka tagasira de tun b'a ye o la i kana sundo nga ka lon dama dama sundo baasi t'a la ka lundi sundo tɛnɛ ani alamisa jeudi ko sundo ko baasi t'a la Ibn Baz yɛrɛ ko ten a b'o cogoya kelen na kalo kɔnɔna na tile saba min an b'a fɔ 13 14 15 ko sundo ko baasi t'a la kɛ cogo ma lɔnnikɛbaa bɛ kuma parce que min bɛ mɔgɔ husunu ka mɔgɔ dusu tiɲɛ e b'a ye dɔw ta kuma fɔ cogoya la an ma kan ka foyi don a kɔnɔ lɔnnikɛba si ma deli ka nin fɔ dalu foyi fana t'a la e bɛ silama dɔ ye a bɛ sun don kalo bɛɛ lajɛlen na san kalo bɛɛ lajɛlen na n'a nana se rajaba la hali a yɛrɛ tun bɛ lundi min don a b'a dabila a tun bɛ jeudi min don a b'a dabila a tun bɛ tile saba min don a b'a dabila mɔgɔ si ma deli ka nin fɔ lɔnnikɛba si ma deli ka nin fɔ a balima silamaw rajaba sun don ɲɛfɔli de b'a la n'i m'a ɲɛfɔ ni ka kuma kumaba fɔ ten i tɛ bɛn sababa ma a fɔlɔfɔlɔ a m'a fɔ ɲɛna o sun don cogoya 6 de b'a la a fɔlɔfɔlɔ o de ye ka rajaba bɛɛ don tile 29 walama 30 wa fana ka siri i dusukun na ko dalilu kɛrɛnkɛrɛn dɔ bɛ yen walama nafa kɛrɛnkɛrɛn dɔ bɛ kalo in na ka tɛmɛ kalo bɛɛ lajɛlen kan n'i ko le kɛ o tɛ bɛn o bɛ bida le parce que dalilu t'a la kuranɛ kɔnɔ dalilu t'a la hadisa la a sun don cogoya 2nan o le min bɛ kalo in bɛɛ lajɛlen don nka a ma siri a dusukun na ko nin kalo in ka fisa ni tɔ bɛɛ lajɛlen ye i ma ye ala kɛra ko innamal a'malu binniyat wa i ma ye lɔnnikɛbaa ko ni hadisa kelen ni ka diinɛ tilan 3 a bɛ kelen ta wa ko bɛ ŋaniya le bolo n bɛ rajaba donna parce que n bɛ n yɛrɛ bɔla ninnu fɛ n bɛ rajaba donna parce que hɔrɔma kalo de est ce que ŋaniya ye kelen o la ni mɔgɔ min ka rajaba bɛɛ don k'a bila a dusukun na ko hɔrɔma kalo le mais fisamanca dɔ t'a la ka tɛmɛ tɔw kan lɔnnikɛbaga dɔw le ko o ma ko makruh dɔw ko haram dɔw ko basi yɛrɛ fana t'a la a b'o cogoya kelen na a lahiya 3nan o le ye mɔgɔ min bɛ rajaba sun bɛɛ don ka sababu kɛ ale yɛrɛ bɛ sun dɔ don ka kɔn rajaba ɲɛ a bɛ lon bɛɛ sun don a mɔgɔw bɛ yen a sun fana bɛ masala diinɛ kɔnɔna la a bɛ lon bɛɛ sun don fo n'a fɔra ko an kana lon min sun don walama dɔw bɛ dawuda ka sun don a bɛ bi don ka sini to yen ka sinikɛnɛ don ka o kɔfɛta to yen n'a nana se rajaba la a b'a continuer o fana baasi foyi t'a la sabu lafili b'ale la sun don cogoya wɛrɛ o ye ka rajaba sun lon dɔw don ka lon dɔw to yen baasi fana to o la a don cogoya wɛrɛ min ye ka lɛndiw dama don ka alamisaw dama don ka tile 3 don lɔnnikɛbaw ko o kanu ye mɔgɔ si yɛrɛ m'a fɔ ko fana tɛ bɛn o la n balima silamaw nin ye diinɛ kɔnɔ masala ye an bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ min na an kana to nin b'an sama k'an dusukun fɔ ɲɔgɔn kɔ ka to ka ɲɔgɔn nɛni o n'a ɲɔgɔnnaw ala ka faamuya jama ala ka bara ɲɔgɔn na ye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا استقيموا واعتدلوا تراسوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد
Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Un mot de reconnaissance et de faire beaucoup de doigts et de demander aux frères musulmans aussi de faire les doigts pour ceux qui ont donné, nos donateurs. On a un frère dans la semaine qui a donné 500 000 francs pour les travaux de la mosquée et un autre frère du nom de Samaké qui a donné 200 000 francs et on a une maman qui a donné 45 000 francs, elle n'a pas dit son nom, et on a un papa aussi qui a donné des graviers pour les travaux de la mosquée et beaucoup d'autres encore qui ne disent pas les noms. Beaucoup